Hello guys, good morning na good morning. Kami sunga pita kaat kami ना काटी ये बम्बू के अंदर ठस के भरेंगे सब कप आटा घोल के उसके बाद उसको बनाएंगे पकाएंगे बढ़िया से उसको बोलता है सुना पिठा बासेर मध्य चाउलेर आटा ढुकाया पुरिया बनाबो आमी की बनाबो सुंगा पिठा ये है आसाम का फेवरेट डिश सुंगा पिठा इतिया आमी काटी एकसुबी एनेके सुंगा पिठा करने बा सुंगा पिठा करने बातो काटले डिरेक्ट बनाते एला बा मटेरियल भर के इसको जलाएंगे पकाएंगे अभी ये काट के हम लोग तैयारी करके रखे हैं और शाम को इसको पकाएंगे बढ़िया से तो हम कर देखेंगे एक बार ये हम Kita telah sudah hanya katakan lambat itu pur-pur jelas semua kata itu kok je I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. এই বস্তুতে হেৰি হপাৰিলি ন সমানত গেছ এটা খুদা দাইলা শুনাম মই ওলে এই ওলে নাই মালটো আৰু হপাৰিমটো হপাৰিব ভালে ইয়াৰ কথা কৰব ভালে দে গুৰা অলপ হাঁহি কওক এন গেছটো হাৱাটো একালগে ওলে না এই এনানকে তিৰাকা কাটি দিলি হপাটো দিব ভালে পিঠা এদিন ওলে নেবে আহি মস্ত কথা ওকে এদিন ওলে না জানম দে জাতি লৈ দিন আছে সৰু দিন হে গৈছে না নারকল মিঠে এটুকরা এটুকু উঠে দে মুরা ওয়াই সয়া মিঠাই চাইটা চিনা ও এই দুটা দিলি হল এটা দিয়ে বল নাই দুটা এক জরা কিনে নিন কিনবা নাংগে আমাক দিছা দুটা দিলি এই দাহে দি কাটা হেই নটংকি নকৰবা কি কৰবা হেই কাচ্ছা দে বাদ দি ফাটে দিম দে হপাৰিব অলপ দিগদাৰ আৰু হাৱাটো ওলো পৰি বেছিকে ফাটলিও পাৰকে না নকৰো না বেছি ফাটে নেদু না একো নহয় এটা দাই দি এখন টুকুৰে দিলি হ'ল ঠুকনে এনে বেখাবা পণ্ডিতজি এইকেইটা বোলে মিনি চুঙা কেইটা কাকো নেদে লাৰবা এতি পুৰাৰ হৈছে বাহিৰ পুৰাৰ হৈছে ও গুৰা পৰিলে এতি বাৰু পুৰাৰ হৈছে মস্ত জানো হেতে হ'ব দেই ডাক্তাৰ দই যে নহলি পাতলা হ'ব আমাৰ এই মস্ত কাইবত লাগছে পিঠাই দই গেছি এনা তো এনে পাতলে তো লাগে খাইগুলো ভালো গো কি এই ন কৰি আছে হে গৰা গৰা গাড়ী আজি কালি দে তই যাব কল দেব নাই আজি নি আজি আৰু কালি পানিলে হৈ ও এই খেৰবজি মুঠতে মোক কালি ভাতিলে হে লাগব আৰু ভাতিলে হ'ব দে নাপো হে একদিন খাওঁতে কি সেই বুলি ক আরে মারানে নাবরে না গিয়ে নকরে এই তপনৰ এই কে হেদি কাটি দি কে কিবা দি যে কয় সেই বুলি থাক
কিটা আলগা এই বেশিটা রইছি পাতলা है ना पोली बाटू पतला आलू पूरी गाइस देखो हमारा सूंगा काट गया है ये बम्बू का सूंगा काट गया सूंगा पिठा बनाएंगे और ये बनेगा क्या सूंगा चिकन बनाएगा ये काट रहा है सूंगा चिकन देखो कितना काट दिया मैंने कितना सूंगा काट दिया ये सारा सूंगा पिठा बनाएंगे सूंगा पिठा आज हमारा ब्लॉग बनेगा सूंगा पिठा रेसिपी। हेलो एवरीवन अभी हमारा सूंगा पिठा का तैयारी चल रहा है ये देखो ये और इधर बन रहा है हमारा पकौड़ा और हमारा सूंगा पिठा का कारीगर है ये कारीगर थोड़ा थोड़ा कारीगर है ठीक है बाबा ये हमारा सूंगा पिठा लारी से ला ये oh bisu kan kok selesai ini mau bisa na apa bisu bisu gula aja jadi lo bener lo kalau biasa sini ya ये है हमारा चावल का आटा इसमें चीनी इलायची नमक सब मिक्स किया अभी इसको बढ़िया से मिक्सर बनाएंगे नारियल नारियल भी डाला है बोर्नी चावल हाँ बोरा चावल स्टिक राइस नहीं मीठा चावल स्वीट राइस गरम पानी कर ली गरम पानी करवा लगो गरम पानी दी ये तो हिजो दे ये हिजो पानी हमरा हाथ क्या मुझे सुलो मान और सूंगा पिठा बनवार মাজতে আমার হয়ে গেল टी ब्रेक पकौड़ा ब्रेक दोनों हेलो गाइस मैं आपनालोকক কৈছিলো বলে आपनालोকক मैं দেখাম চুঙা পিঠা ৰেচিপি এয়া সক আমি চুঙা পিঠা বনাই আছো নেকে
বনোৱা হ'ল তাৰমানে ভৰা হ'ল এতিয়া আমি পুৰি আছোঁ চুঙা পিঠাকেইটা তলত খেৰেদি এনেকৈ জুই দি কিনে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই চুঙা পিঠা জনাবচোন আমাৰ ফালে কিন্তু চুঙা পিঠা এনেকৈ বনায় চুঙাকেইটাত এনেকৈ মালখিনি ভৰাই লৈ তাৰপিছত এনেকৈ জুই দিয়ে তলত আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ বনায়